प्रत्येक को ख्रीष्टीय भक्तिपूर्ण नमस्कार। पुनर्बार आज उपासना को प्रभु यीशु नाम समस्त को ऑनलाइन माध्यम प्रभुंर उपासना को प्रत्येक दर्शक पुणी विश्वासी भाई भौणी मान स्वागत जनाए। वाक्य लिखा जाए, सदाप्रभु तुम्हर मुक्तिदाता इस्राएल धर्म स्वरूप यही कथा कहती, आम्भे सदाप्रभु तुम्भ परमेश्वर तुम्भको उपकारजनक शिक्षा दौ, तुम्हर गंतव्य पथरे तुम्भको गमन कराऊ। प्रभु वाक्य आशीर्वाद करंतु। आज उपासना प्रत्येक जोग देइथिबारु प्रत्येक को प्रभु श्रीकृष्ण नाम स्वागत जनाए। मध्य आज उपासनार आरंभ शेष जाए प्रभु आम सहित रहिबे, कथा कहिबे, पुणी आशीर्वाद जे प्रकार आम मध्य करेंगे से आसु आम चक्षु बंद कर प्रभु साहाय्य भिक्षा करवा। चक्षु बंद करूँ, प्रार्थना करवा। अत्यंत दयालु त्राणकर्ता मंगलमय परमेश्वर तुमको धन्यवाद करुचु। तुम्हें आमर सहवर्ती परमेश्वर हो आमको तुमरी दया अनुग्रह आशीर्वाद रे परिपूर्ण करी प्रभु ये दुर्दिन समय, कष्टर समय, ये परीक्षार समय, ये भयभीतर समय, आशंका मध्य दे गला बेले तुम्हें आमको हाथ धरी कढ़ाई आणुअछ, से धन्यवाद दौचु। प्रभु आज परिवार गुड़िक प्रभु समस्ते गृह रही अच्छा, कई कुआड़े जापार ना। प्रभु समस्ते निज कार्य जापार ना, पिला माने स्कूल को जापार ना, तथापि प्रभु एक सुंदर सुजोग देइछ। परिवार गुड़िक एकाठी बसी आबाल वृद्ध वनिता जे प्रकार तुमरी गौरव करेंगे, तुमरी सहभागितार रे, तुमरी वाक्य को अध्ययन करी तुम ठारे प्रार्थना करी आशीर्वाद प्रभु निज जीवन रे निज परिवार और मंडली निमंते युक्त करें, से तुम्हें यही सुजोग दे अछ। मध्य आज उपासना को तुम हस्तर दौचु। आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें प्रत्येकटी विषय प्रभु तुम्हें परिचालन करू आत्मा साहाय्य तुमरी शक्ति, तुमरी दया, तुमरी प्रेम प्रत्येक उपरे प्रभु पकाओ बोली यीशु नाम रे समस्त प्रार्थना मागुअछु, आमेन। आज उपासना को प्रत्येक को पुनर्बार स्वागत जनाए। आसतु प्रभुंकर गौरव पाए आमे समस्ते जानी गोटे गीत गान करवा, ताहा मारे पाइबा उपासना संगीत तार 44 पृष्ठा अर्थात शिशु संगीतर 44 पृष्ठार तल गीत 51 नंबर रे से गीतटे अच्छी, सबु झड़ हेब दूर बेगे जीवा से बंदर। आसतु आपण माने मो सहित ए गीत गाई प्रभुंकर प्रशंसा करू। सबु झड़ हेब दूर बेगे जीवा से बंदर, सबु झड़ हेब दूर बेगे जीवा से बंदर, जाऊअछु से कूलकू आमे निज गृहकू, जाऊअछु से कूलकू आमे निज गृहकू, सबु झड़ हेब दूर बेगे जीवा से बंदर, सागर रे नाव परे चलुछु धीरे धीरे, सागर रे नाव परे चलुछु धीरे धीरे, जाऊअछु से कूलकू आमे निज गृहकू, जाऊअछु से कूलकू आमे निज गृहकू, सबु झड़ हेब दूर बेगे जीवा से बंदर, लक्ष लक्ष गले तरी से सुवर्ण तीरकू, लक्ष लक्ष गले तरी से सुवर्ण
ତୀରକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନ ଅଛି କୋଟିଙ୍କୁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନ ଅଛି କୋଟିଙ୍କୁ। ସବୁ ଝଡ଼ ହେବ ଦୂର, ବେଗେ ଯିବା ସେ ବନ୍ଦର। ବହୁ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁସମୀର, ବହୁ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁସମୀର। ନାବ ଭାସି ଆଗେ ଯିବ, ପାଲ କର ବିସ୍ତାର। ନାବ ଭାସି ଆଗେ ଯିବ, ପାଲ କର ବିସ୍ତାର। ସବୁ ଝଡ଼ ହେବ ଦୂର, ବେଗେ ଯିବା ସେ ବନ୍ଦର। ବିନା ମୂଲେ ପରିତ୍ରାଣ ଏହି ଦିବ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ। ବିନା ମୂଲେ ପରିତ୍ରାଣ ଏହି ଦିବ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ। ନାବସ୍ଥିତ ସର୍ବଜନ ରୋଷ୍ଟେ କର ଗାୟନ। ନାବସ୍ଥିତ ସର୍ବଜନ କର ରୋଷ୍ଟେ ଗାୟନ। ସବୁ ଝଡ଼ ହେବ ଦୂର, ବେଗେ ଯିବା ସେ ବନ୍ଦର। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା କୁଶଳେ, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା କୁଶଳେ, କ୍ଲେଶ ଶେଷ ହେଲା ବୋଲି ଗାଇବା କୋଳାହଳେ। କ୍ଲେଶ ଶେଷ ହେଲା ବୋଲି ଗାଇବା କୋଳାହଳେ। ସବୁ ଝଡ଼ ହେବ ଦୂର, ବେଗେ ଯିବା ସେ ବନ୍ଦର। ଅମରପୁରେ ପ୍ରବେଶୀ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବା। ଅମରପୁରେ ପ୍ରବେଶୀ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବା। ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଷ୍ଟ ଗାନ କରିବା। ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଷ୍ଟ ଗାନ କରିବା। ସବୁ ଝଡ଼ ହେବ ଦୂର, ବେଗେ ଯିବା ସେ ବନ୍ଦର। ଯାଉଅଛୁ ସେ କୂଳକୁ ଆମେ ନିଜ ଗୃହକୁ। ଯାଉଅଛୁ ସେ କୂଳକୁ ଆମେ ନିଜ ଗୃହକୁ। ସବୁ ଝଡ଼ ହେବ ଦୂର, ବେଗେ ଯିବା ସେ ବନ୍ଦର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରାନ୍ତ ହଉ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଏ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥିବାରୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ପାଇବା। ଦ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ସାମ୍ ଚାପ୍ଟର 60 verse
1, 2 and 3 गीत संहिता तार 60 पर्व तार 1 पद 2 पद और 3 पद सेठारे ए प्रकार लिखा जाए हे परमेश्वर तुम्भे आंभ मानंकु दूर करियछ तुम्भे आंभ मानंकु भांगी पकावछ तुम्भे क्रुद्ध होइयछ आंभ मानंकु पुनर्स्थापन कर तुम्भे देश को कंपित करियछ तुम्भे ताहाकु विदीर्ण करियछ तहिर भग्न स्थानर प्रतिकार कर कारण ताहा टळ टळ हेउछि तुम्भे आपणा लोक मानंकु कठिन विषय देखाउछ तुम्भे आंभ मानंकु टळमळकारिणी मंदिर मदिरा पान कराइछ प्रभु ए वाक्य और श्रवण और पालन करिबारे आशीर्वाद करंतु आसंतु प्रभु नाम गौरव पाई आ गोटे गीत गान करबा ए गीत समय आपण माने सहयोग दे करिवे पुणी जो माने प्रभुकर राज्य निमंते पृष्ठतीत दान समस्त आनी अछंती बा मानत दान आनी अछंती से समस्त को आपण संग्रह करी गोटे स्थान रखंतु ए गीत परे आमे प्रार्थना उत्सर्ग करी वाक्य सुनिबा पई जिबा आसु मु अनुरोध करी समय मंडलीर कोर टीम ए गीत गाई प्रभु को प्रशंसा करी आगो को बढ़ेबारे आमान को सहायता करंतु हालेलुया होसाना होसाना उद्धारे हालेलुया होसाना होसाना उद्धारे हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना परतक जय प्रभु पर स्तुति गना
ହାଲେଲୁୟା ଦୁଷ୍ଟର କରମ ନିରୂପଣ ଆସୁଅଛି ବେଗେ ବିଚାରର ଦିନ ଉଚ୍ଚକି ଶାସନ ଆଲୋକ ଶାସନ ଜୟ ଗଣ ଜୟ ଗଣ ଉଚ୍ଚକି ଶାସନ ଆଲୋକ ଶାସନ ଜୟ ଗଣ ଜୟ ଗଣ ଉଚ୍ଚ ହେଉ ହାଲେଲୁୟା ତାଙ୍କ ନାମ ହାଲେଲୁୟା ତାଙ୍କ ନାମ ତାଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚ ହେଉ ହାଲେଲୁୟା ତାଙ୍କ ନାମ ହାଲେଲୁୟା ତାଙ୍କ ନାମ ତାଙ୍କ ନାମ କର ତାଙ୍କ ଜୟ ଗାନ ସେ ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ ସେ ମହାନ କର ତାଙ୍କ ଜୟ ଗାନ ସେ ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ ସେ ମହାନ विशेष धन्यवाद प्रभुंकर गौरव ये गीत माध्यम करिथिबारु आसंतु आपण माने जो समस्त दान पारिवारिक दान दुष्टचित्तर दान पुणी समस्त मानवता दान आनी से समस्त को उत्सर्ग करवा मो सहित चक्षु बंद करंतु आमे सब विषय नहीं प्रार्थना करवा। मंगलमय त्राणकर्ता जीवित परमेश्वर तुमको धन्यवाद करुचु पुनर्बार तुमरी सानिध्य को आसवा साहाय्य कल प्रभु धन्यवाद दौचु यही गृहबंदी लॉकडाउन थिबा समय तुम्हें ऑनलाइन माध्यम आम को तुमरी वाक्य शुणापी तुमरी सहभागितार आसवाई तुमरी आशीर्वाद को पाइबापी सुजोग आनी प्रभु धन्यवाद दौचु जो मैंने ये समय प्रभु तुमको आओ प्रभु तुमरी सानिध्य मध्य रही आज कार्यक्रम आज उपासना जोग देइछंती समस्त तुम्हें आशीर्वाद कर मध्य जो मैंने आज हताश निराश अच्छा से समस्त समस्या दूर कर जे प्रकार प्रभु तुमरी आओ प्रभु आशीर्वाद हस्त से स्पर्श करू प्रभु प्रार्थना करुचु आज जो मैंने औ प्रभु पीड़ित अवस्था अच्छा रोग व्याधि अच्छा शଯ୍ୟାଶାୟୀ अच्छा से तुमरी निकट में आणुअछु प्रभु तुम्हें से शଯ୍ୟା परिवर्तन करी तुमरी सुस्थतार आरोग्यर हस्त स्पर्श कर जे प्रकार प्रभु प्रत्येक सुस्थ लाभ करी आज तुमरी गौरव करिवे मध्य प्रभु प्रार्थना करुचु जो मैंने आज आओ प्रभु आशंका मध्य अच्छा भयभीत मध्य अच्छा आज आओ प्रभु अभाव मध्य अच्छा से तुम हस्त को आणुअछु तुमरी चरण तल को आणुअछु तुम्हें अपना हस्त प्रसारी प्रभु से समस्त विषय मुक्त करी से अभाव दूर कर प्राचुर्यतारे पूर्ण करी तुम्हें गौरव पाओ धन्यवाद दौचु प्रभु जो मंडलीर विश्वासी भाई माने भौणी माने आज तुमरी निकट को हृष्टचित्त दान आनी मांडलिक दान आनी प्रभु मानत दान आनी जे प्रकार दान मध्य प्रभु आज तुमरी निकट को आनी तुमरे राज्यर विस्तार निमंते से सबु विषय तुम्हें स्पर्श कर छुई दियो प्रभु ताहा बहुगुणित कर दियो तुम राज्य निमंते व्यवहार होगापी विश्वस्त भाव से तुम्हें साहाय्य कर बोली प्रार्थना करू करू जो अंशटी प्रभु प्रत्येक परिवार आज क्षति होईची आज खाली होईची से सब स्थान को तुम्हें बहुगुण पूर्ण करी गौरव पाओ मध्य प्रभु आज धन्यवाद दौचु तुमरी वाक्य देवा निमंते मंडलीर प्रिय डॉक्टर जेना को प्रभु तुम्हें आज मंत करिछ धन्यवाद दौचु जे तांकर ख्रीष्टीय जीवन निमंते आज तुमरी सेवा कार्य व्यवहार करी अनेकों निमंते आज आशीर्वाद कारण होगापी तुम्हें व्यवहार कर आसुअछ तांकु प्रभु तुम्हें आज पवित्र आत्मा द्वारा मुख दे कथा कही प्रत्येक श्रोता मानकर दर्शक मानकर विश्वासी मंडलीर ओ प्रभु प्रत्येकंकर आशीर्वाद कारण होगापी पवित्र आत्मा द्वारा ओ प्रभु तांको मुख दे कथा कही प्रत्येक हृदय को स्पर्श करी तुम्हें अनुग्रह कर आरंभ शेष जे आम संगे रही तुम्हें उपकार कर जहाँ मागिना हो जाची प्रदान कर मध्य आज उपासना आरंभ शेष जाए तुम्हें आम सहित रही तुमरी ज्ञान तुमरी शक्ति तुमरी आशीर्वाद और सुरक्षा और तुमरी अनुग्रह रे पूर्ण करी
ଓ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁରତା ଦିଅ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ବିଶେଷ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହେଉ। ଏ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମଣ୍ଡଳୀର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଡକ୍ଟର ଜେନା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଆମେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ନୀରବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ମୁଁ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଡକ୍ଟର ଜେନାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି, ମହାଶୟ ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଯେ ପ୍ରକାର ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଉପାସନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପାଷ୍ଟର ପଢ଼ିଲେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ରଖିବା, ଆଉ ତା'ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ କରିବା। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ରଖେ, ତୁମ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ସ୍ପର୍ଶ ଦିଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୋତା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟର ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବାକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାଜରେତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଗୀତ ସଂଗୀତ 60 1-3 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ଭକ୍ତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହି ହେଜ୍ ବିନ୍ ବ୍ରୋକେନ୍ ଡାଉନ୍। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମୋ ଡିଫେନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଯାହା ମୋ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଛି, ସବୁକିଛି ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ। ଆଉ ଏଇନା ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଯେ वी हैव शेकन टू द डेप्थ्स, माने आउ मोर कौनसी विषय नहीं जे प्रतिरोध करिया पे। आउ योर ब्लोज वन आफ्टर वन रील बीनीथ योर ब्लोज, तुमर जो आघात गोटे पर गोटे तुम कर आउ सेटा आमे मु जेते थर एथर ए लॉकडाउन समय जिते लोकों संगे कथा कही, विशेषकर थर्ड लॉकडाउन रे समस्ते निरुत्साह हो जाती। केमिति कार्य करिवे, कौन करिवे, केमिति आगामी समय रे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आनिवे, ए विषय तो डिस्करेजमेंट बाय निरुत्साह ए विषय एना इज द मेन टॉपिक मु आज आपण मान संगे शेयर करिवे। एटा हला कॉमन घटना आम निरुत्साह हेवा, आम समस्ते आम लाइफ रे केबे ना केबे हेले आम निरुत्साह हेइचु एवं आमर स्टेजेस ऑफ लाइफ रे आमे भी बहुत सारे निरुत्साह हो, डिस्करेज फॉर मेनी थिंग, बहु विषय रे भी आमे निरुत्साह हो। जिते आम स्टूडेंट्स हिसाब रे परीक्षा रे जो मार्क आम एक्सपेक्ट करी था से मार्क आम जदि पाई न था थाले आमे निरुत्साह होता। जिते आम स्कूल रे कि आम कॉलेजेस रे कि आमर वर्क प्लेस रे एज ए बिलीवर आम जिते आमर सांग कमी जाए आम निरुत्साह हो जाओ। इफ यू हैव टेकन सम रॉन्ग डिसीजन, किसी निर्णय जदि भूल नहीं से निरुत्साह हो जाओ। किंबा जदि आम अन्न मानकर फॉल्ट आम ऊपर कराई दिखाई कहीं आम नॉन बिलीवर्स भाया पार्टी करी कि प्रकार व्यवहार करी आम से निरुत्साह हो जाऊ। आम से निरुत्साह बहुत समय रे बहुत सर्कमस्टांसेस रे आम निरुत्साह हो जाइए। हाँ, समस्ते वन स्टेज ऑफ लाइफ रे गोटे समय रे हमें निरुत्साह ही था। किंतु आज देखिवा, बट व्हाट डज गॉड एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, प्रभु हमठी कौन चाहती। आउ लेखक गोटे जन एमती लिखिचंती, राइटर हैज रिटन लाइक दिस, डिस्करेजमेंट बा निरुत्साह हला गत दिन मानकर असंतोष, बाइगन डेज रो असंतोष, प्रेजेंट समय रो घृणा, मृत्युष्णा, आ फ्यूचर रो अविश्वास। यही विषय है जे गोटे लोक डिस्करेज एथिपाई हो जाए जे पास्ट रे सेमिति किछि कार्य करिछि कि असंतुष्ट, सेथिपाई ता जीवन रे हेइछि। एई समय रे एट द प्रेजेंट टाइम से असंतुष्ट, घृणा करछि समय।
ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ସେଥିରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏଥିରେ ଏଇଟା ହେଲା ଯାଇକି ଏଷ୍ଟରଡେଜ୍ର ଯିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇଲୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଇନଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଥ୍ୟାଙ୍କଲେସ୍ ଆମେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହକାରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ ଯେତିକି ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ପାଇଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଯାଉଛୁ କେଉଁଥିପାଇଁ ନା କାଲି କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର୍। ମୋ ଚିନ୍ତା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଇନଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଅଫ୍ ବ୍ଲେସିଂ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ଯାହା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ହେଉନୁ। ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ଆମର ପାଷ୍ଟ ସମୟକୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏଇ ଯାଏଁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ଡିସ୍କରେଜ୍ ହେଇପାରିବା? କେତେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇନା ଦେଖିପାରୁଛୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ପ୍ରିଭିଲେଜେସ୍ କି ସୁବିଧା ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ହয়তো ଆମର ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ସୁବିଧା ନଥିବ, ଫାଦର ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ନଥିବ, ଏଇନା କିନ୍ତୁ ଆମ ସମୟରେ ଏଇ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଡିସ୍କରେଜ୍ ହେଇପାରୁ, ଆମେ ହତୋତ୍ସାହିତ କେମିତି ହେଇପାରୁ। ଆଉ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ଯାଇକି ଯେଉଁମାନେ ନିରୁତ୍ସାହ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ପାପ କରନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଜଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ବଟ୍ ଲେଟ୍ ମି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍। ମୋତେ if anyone is discouraged but nirutsaha he is in sin। ତିନିଟା ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ଡିସ୍କରେଜ୍ ହେଇଥାଉ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ହେଉଥାଏ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁନଥାଉ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଯାଇକି ଯେ we forget God's presence with us। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଥାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା forget the strength of God। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାୱାର ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। ଆଉ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ତା ମାନେ we have forgotten God। forgetting these things ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ and that is sin। we have ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ୟୁନିଭର୍ସ, କ୍ରିଏଟର ଅଫ ୟୁନିଭର୍ସ with us। ଆମେ କାହିଁକି ନିରୁତ୍ସାହ ହେବା? ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଫ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଅସ୍ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ବି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଆମର ବିପକ୍ଷରେ ହେବ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସୋ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣୁ ଯେ ଅନଚେଞ୍ଜିଂ ଗଡ୍ বা ଗଡ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ସେମ୍ yesterday today and ଆଜି ଯାଏର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉ, ଆମେ କାହିଁକି ଭୟଭୀତ ହଉ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିରୁତ୍ସାହ ହେଇଥାଉ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ତା ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ସିନ୍, ପାପ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ସେ ତାଙ୍କ ପାୱାରକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ କିମ୍ବା ତା ପ୍ଲାନ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ we have forgotten God। ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସିନ୍। ଆଉ ଏଇଠି we have forgotten the promise। ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପାପ। ସୋ ଡିସ୍କରେଜମେଣ୍ଟ, ନିରୁତ୍ସାହ ହେବାଟା ହେଲା ପାପ। ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାଇବେଲରୁ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ ଏଇ ନିରୁତ୍ସାହ ସମୟରେ ଦେ ଫଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲରେ ଦାଉଦକୁ ତା ବାପା ପଠାଉଛନ୍ତି, ଦାଉଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ପଠାଉଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ମିଲିଟାରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ୟୁ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍, ଖବର ନେଇକି ଆସ ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ନେଇକି ସେ ତ when David is going over there, କି ଦାଉଦ ସେଇଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି,
आउ से ही गिव्स ऑल द थिंग्स जहाँ से नहीं की जाइए तांकर स्टोर कीपर को आतापर जाउचंती भाई मान को देखा करिया से सेठी पहुँचा मात्र सेठिका लोक मैंने निरुत्साह कर तो फेरी जा तापर से जाउची ता भाई मान को देखा करिया केते आग्रह नहीं कि से जाउची तांको भाई मान को देखिया आउ सा भाई माने ताको कौन कहउचंती से लेकर जे तमे काहे कि एठी आसिल व्हाई हैव यू कम ओवर हियर यू आर विकेड हमें जानिଛୁ तमे दुष्ट एवं तमे आसीच एठी युद्ध देखिया जेते बळे हमें 1 Samuel 17:37 वर्षटा देखु सेठी लिखा है से गोटे वर्ड द लॉर्ड विल रेस्क्यू मी फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द फिलिस्टाइन प्रभु मते रक्षा करिवे ए फिलिस्टीन हाथर को सिचुएशन रे से कथाटा कहूची से विषयटा देखिया जेते बळे होल इजराइल थरहर अवस्था से दैत्य गोलियात को देखिकी आउ सेमानक भितरे कई साहस करना तांको मुख तांको आगे जाइए ठिया हवा पाई आउ यही समय से कथाटा कहते आउ से जाऊँच तो भाई मान को देखा करिया को भाई माने तो निरुत्साह कर जो माने प्रथम लोक मान संगे देखा कले से निरुत्साह कर किंतु से गोटे 17 वर्षर पिला कह जाए एट दैट टाइम ही वाज 17 किंतु से केबे हला निरुत्साह हेलानी किंतु दृढ़ सहकार से आगु को गले आ सेठी राजा साउल मते ताको देखिले कहला अरे पिलाटा जदि कहउची लड़ीबो लेट हिम ट्राई ताको देकी चेष्टा करैबा आ ताको से वॉर युद्धर सरंजाम ताको पिंधेइले पिंधेकी से आ चाली पारलानी आ जेतेबेला चाली पारलानी साउल मते ताको निरुत्साह कला नाइ तम द्वारा हेई पारियनी तमे ई मदर मोटुरु चेष्टा करो नाइ साउल ट्राइड टू डिस्करेज हिम से तो प्रथमे डिस्करेज हेइथिले आ स्कोल्डिंग खाइले तांको भाई मान गाड़ी खाइले लोक मान गाड़ी खाइले एना लास्ट जहाँ को से मनोनीत कर आगे जाऊले से राजा आ से राजा मध्य ताको कहले जे ना ना यू कैन नॉट डू दिस तमे एटा करि परियोनी आ डेविड हयतो से पछ को फेरी आसंता आमे जदि डेविड जगह रे रही था आमे कोन करिथा हमको एते डिस्करेजमेंट परे मध्य हाँ किंतु दाऊद गोटे कथा को माने डिस्करेज फ्रॉम द पीपल डिस्करेज फ्रॉम हिज ब्रदर्स भाई मान कोटू राजा मत डिस्करेज कले तापर से गोटे कथा कहला कौन कथा कहला से देखुची प्रभु मते डेलीवर करचंती प्रभु मते उद्धार करचंती सिंह हाथरू भल्लुक हाथरू एंड ए मध्य आज ए फिलिस्टी हाथरू मध्य से मते उद्धार करिवे तार दृढ़ कॉन्फिडेंस देखो दृढ़ विश्वास तार देखो ए बॉय एज ऑफ 17 वर्ष बयस आम जानूँ से जाकि गोलियात आगे ठिया है तार विश्वास था जे विक्ट्री विल बी ऑन हिज साइड जय तारी पटरे हम आम देखुचु से जिते जाकि गोलियात संगे ठिया हो बिफोर गोलियात हाथ उठा पूर्वर से दाऊद आगे पड़ जाऊँ जितेबाला आपन से 17 पर्व पढ़े से आप जानवे एत कथावतन भितर दाऊद हयतो 8-9 थर प्रभुकर कथा कही किंतु पीपल ऑफ इजराइल गोटे थर भी ईश्वर कथा कही ना से माने गोलियात को अनेक रहिला आउ पछ होगी पड़गला किंतु दाऊद ईश्वर को अनेले आ गोलियात तांको आगे पड़ेगा सो इफ गॉड बी फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट यदि ईश्वर आम सहवर्ती परमेश्वर आईठी आम देखुचु से निरुत्साह हेलेनी किंतु आगे ही गले आ प्रभु से जानिले जे जीवंत परमेश्वर मो सहित से जाइकी तांको जययुक्त करेबे दिस इज द फर्स्ट पार्ट आउ गोटे विषय ये एक्सट्रीम केस बोली मु भावे ये चरम सीमा रे पहुँचे जिते बड़े जजेस माने कर विषयटा जजेस चैप्टर 20 आप जिते देखिए हाँ ये विषय रे आम देखू जे 11 गोष्ठी बाहरी लड़ाई करने 4 लाख लोक नहीं कि कहा सांगे
ना बेंजामिन गोष्ठी सहित कहीं बेंजामिन गोष्ठी गोटे निष्ठुर कर्म करिसेंती ता विरुद्ध रे 11 गोष्ठी बाहरी लड़िया प्रथम दिन युद्ध से माने जाउचंती प्रथमे कोठी गले से माने प्रथमे गले जाई प्रभु को पाखु पचारले आमे युद्ध करिया को जाउचु आओ इज इट पॉसिबल फॉर अस टू गो प्रभु कहले हाँ तुम जाओ युद्ध करिया को आई माने मध्यमान आ सेठी समय लिखा जाए जे से माने जाइचंती आ गिबियरु बेंजामिन माने उठिकी आसिले प्रथम दिन रे आ प्राय 22,000 खड़गधारी को से माने मारे फर्स्ट डे ऑफ द वॉर प्रभु तो हमको कहले आओ सीड्स ऑफ डाउट आओ हम तांको मध्य रे आशंका बढ़िला प्रभु तो हमको कहले जीवा पाई प्रभु तो हम संगे रे अछंती आओ सेई भलिया अविश्वासर विषय हृदय रे अंकुरित हवा को आरंभ कला सी हमर 22,000 लोक मरी गए किंतु तथापि से माने सेकंड डे पाई मोटिवेट हेले पुनर्बार चलले युद्ध करिया को सेकंड दिन आ प्रथमे कोठी गले ना प्रभु को पाखु गले प्रभु आमे कोन जीवु युद्ध करिया को बेंजामिन गोष्ठी अगेंस्ट प्रभु कहले तुम जाओ आ से माने पुणी गले आ से माने जाई कि जेतेले युद्ध करिया को से गिबियरु बाहरले बेंजामिन योद्धा माने आ लिखा जाए प्राय 18,000 लोकों को से माने सेकंड डे ऑफ द वॉर आमे देखु छु 18,000 लोक ताकर मरि से माने गॉड द गाइडेंस प्रभु को गाइडेंस नहीं कि से माने जाइथिले एवं सेकंड डे आल्सो आमे देखु छु जे से मानकर ए भले अवस्था हला आमे जदि से जगह रे रहि थांतु निरुत्साह अवस्था रे आमे हयतो फेरी की चली जाइता गॉड हैज गिवन अस आमे देखु छु गाइडेंस किंतु रिजल्ट इज डिफरेंट आमर केमिति प्रकार हेई परुछ आमर कोठी कि भूल हे जाउछि कि इजराइली मानकर कंडीशन आपण देखो हृदय वृद्धि विषाटनी प्रथम दिन गले प्रभु कहले जाओ युद्ध करो हारीगल सेकंड दिन प्रभु कहले जाओ युद्ध कले टोटल 40,000 लोक 2 दिन रे से माने खड़गधारी लोक मरीगल जिते बड़े आम फर्दर आउ से चैप्टर को जाओ आम देखु थर्ड डे ऑफ द वॉर से माने मध्य पुनर्बार रेडी हेले आउ थे युद्ध करिया को जीवे बोली बेंजामिन मान संगे आ से माने युद्ध करिया को गले आ द रिजल्ट आम जानिचु जे कौन ना से माने जययुक्त है फर्स्ट डे लॉस सेकंड डे लॉस थर्ड डे सेम गाइडेंस गिवन बाय गॉड तुम जाओ एवं युद्ध करो कितने निरुत्साह न होइथिबे से माने प्रथम दिन पर सेकंड दिन पर किंतु से माने छाड़िले दे वेंट आउट बिकॉज तांकर प्रभु तांको कहि चंती दे वे स्ट्रांग जहाँ भी है जो आमे युद्ध क्षेत्र ओले आसीबु नाही विल गो ऑन फाइटिंग एना प्रभु हमको कहि चंती आमे मध्य प्रभुंकर बहुत कार्य आरंभ करी था तांकर अप्रूवल नहीं की किंतु जेते बेले मझिरे आसीजीव हर्डल्स किंबा प्रतिवाद बाधक आमे कौन कर कौन सी हर्डल्स आसीगले आमे कौन करूँ ना आमे से आस्ते कि छाड़ आमे करूँ जे प्रभु तो आमको कही करिया किंतु एते ता भीतर विघ्न आसुचु जे आमे करूँ किंतु आमे एति जानिउ जे प्रभु आम सांगे अछंती गॉड हैज टोल्ड अस टू डू द वर्क हाँ जदि से माने प्रथम 2 दिन परे जदि से माने फेरी जाई थांते ताले आ तृतीय दिन रो जय रो अनुभव से माने करि पारना आमे जानिचु समस्ते आमे मझिरे केबे हेले ओल्ही जाई परिवा नै व्हेन वी हैव स्टार्टेड गॉड वर्क लेट अस फिनिश इट आमे डिस्करेज न हो गॉड हैज गिवन अस सो मेनी प्रभु हमको ए प्रकार कथा कहिसंती जे माँ मध्य तुमको छाड़ीदेव किंतु मु तुमको परित्याग करी यही प्रकार घटना यदि आम जीवन रे हुए यदि आम कार्य क्षेत्र रे हुए जे फेलियर्स पर फेलियर्स आमर विश्वास मध्य प्रभु को कमी
किंतु एठी आमे देखुचु से इजरायली माने जे तांकर दृढ़ता थिला जे नाई प्रभु जेतेबेले कहचंती हमको लढिया को पड़ियो। तृतीय दिन से माने जाइथिले प्रभु तांको सेही एका कथा कहले किंतु से माने से विश्वास नहीं कि आगे चलले। से माने ईश्वरंकर प्रॉमिस उपरे कि ईश्वरंकर प्रतिज्ञा उपरे से माने विश्वास करथिले। जदि जने डिस्करेज हेता है प्रभु तांको अबंडन बा छाड़ी दियंती ना प्रभु तांकर सांगरे रुहंती। आमे एग्जांपल ऑफ एलाइजा देखियो। सी जने प्रॉफिट मो जानिया भीतर ताटू देई कि एते काम प्रभु करैचंती आउ बोधे कोनोसी प्रॉफिट भाबादी मानक संगरे देई कि करै नथिबे बोध। एई प्रकार इवेंट्स से कही देले 3.5 वर्ष ना वर्षा ना काकर पड़े सारा देश फेमिन के दुर्भिक्ष रे किंतु तार खाइबारे कौन से असुविधा है सारेफेत्र विधवा घरे तेल आउ मैदार अभाव है ना से जने स्वर्गरु निया आनिकी बेदी को जाड़ी आ बाल देवता मानक भी से मारिया पई। सो दिस इते कार्य करियार भाववादी जने जेतेबेले आम शेष आड़ को आसू लेखा जाए से बसिकी गोटे गछ तले इंग्लिश में सेटा जुनिपर ट्री बोली कहती आउ सिटेम वृक्ष ना कौन आउ से तले बसी कहूँ प्रभु आउ नाही छाड़ी दियो मु मरी। गॉड मेड हिम वर्क सो मच इते जिनस से कले तापर शेष से कहते ना छाड़ी दियो मते मरी। इट इज एनफ नाउ लॉर्ड टेक अवे माय लाइफ मो जीवन को तुम्हें नहीं जाओ आओ प्रभु ताको आमे जदि से जगह था प्रभु को जगह ये भाया लोक को आमे जदि साहाय्य करिछु एते आमे कौन करथांतु आइदर तार कृतज्ञता तांको है आमे पनिशमेंट देई थांतो किंबा तांको आमे छाड़ी देई थांतो किंतु प्रभु से करिना गॉड ताको छाड़ी देई ना ईश्वर ताको छाड़ी देई ना से एलिया को डाकिले एलियो आउ ताको खाया को देले ताको शक्तिशाली बनैया पई एलियो को से खाया को देले एलियो कौन कला खाइले पुणी सोई पड़ तथापि प्रभु ताको छाड़ना पुणी ताको डाकिले एलियो पुणी खाया को देले आउ तांको संगरे से कथा कहले आ सी अपरिवर्तनीय परमेश्वर से कि लोकों को जो प्रतिज्ञा देइचंती से प्रतिज्ञा से रखिबे। ता परवर्ती समय आम देखुचु एलियो 40 दिन धरिकी से दौड़िले 40 डेज डे एंड नाइट लेखा जाए से दौड़ुचंती से कौन कही जे प्रभु मते मारी दिया किंतु प्रभुंकर प्लान आम जानून प्रभुंकर उद्देश्य प्रभुंकर योजना आम जीवन पाई आम जानू ना था आम ए प्रकार भाव भाषा कहीदे था किंतु प्रभुंकर योजना आम जानना प्रभु अलग योजना रखिंट एलियों से दौड़ुंट तो दौड़ुंट प्रभु देखिले और कौन करेंगे से तांकर रथ को ऊपर पठेदे आको नहीं चलीगले जो लोक मरिया कहते प्रभु ताको शरीर रे स्वर्ग को नहीं चलीगले से द्वितीय व्यक्ति जे कि सशरीर रे स्वर्ग को चली आठी एलियोर शेष है ना एलियो डिडंट लिव प्रभु ताको छाड़लेनी नूतन नियम जो आम आसुचु आम देखुचु एलियो माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन रे से मूसा संगे आसुचंती ईश्वर पाखे प्रभु संगे किसी प्लान डिस्कस करने सो आमर इतने महत् परमेश्वर को आम कि प्रकार भाव निरुत्साह कर आम कि प्रकार भाव निरुत्साह होती आम जानूचु
ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ କ'ଣ। ଆମେ ନ ଜାଣିକି ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ଅଧାରୁ we finish the game। ବହୁତ ସେଞ୍ଚୁରିଜ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଥିଲେ ଜେରେମିୟାକୁ ଯେ କ'ଣ ଏଇଠି କିଛି ମଲମ ନାହିଁ, ଗିଲିଆଦରେ କିଛି ମଲମ ନାହିଁ ସୁସ୍ଥତା ହେବା ପାଇଁ, କାହିଁ ମୋର ଲୋକମାନେ ଏତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ମରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆମର ରାଇଚିୟସନେସ୍ ବା ଆମର ରିଲିଜିଅନ୍, ଆମର ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ପାଦ ତଳିପା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏଇଟା 50ଟା ଘା ଭଳିଆ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଗିଲିଆଦରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଲମ ନାହିଁ ଏଇ ପାପର। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭୋଗୁଛୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଦୂର ଚାଲିଯାଇଛୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଜନାଠୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛୁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୁଲି ଯାଇକି ଆଜି ପାପ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ହয়তো ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଲା କ'ଣ ନା ରକ୍ତ। ଆଉ ସେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ଦ ବାମ୍ ଅଫ୍ ଗିଲିଆଡ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଅସ୍। ସେଟା କ'ଣ ନା ସେଇଟା ହେଲା ଦ ବ୍ଲଡ୍ ଅଫ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ। ସେ ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁସରେ ବହିଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବାମ୍ ଅଫ୍ ଗିଲିଆଡ୍। ଆଉ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଫିଜିସିଆନ୍। ସେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ସେଇଠି କୌଣସି ଡକ୍ଟର୍ସ କି ଫିଜିସିଆନ୍ କି ବୈଦ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ପରମ ବୈଦ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ବହିଥିବା ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାମ୍ ଅଫ୍ ଗିଲିଆଡ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବେ। ସେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଭରଲାଷ୍ଟିଂ ଲାଇଫ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଏ ଯେ ଆସନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଅନନ୍ତ କାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିବାର ଯାଚା କର। এই ছোট বিষয়କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ଏ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଡକ୍ଟର ଜେନା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ଉତ୍ସାହର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କି ପ୍ରକାର ବାଇବଲର କେତୋଟି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେ ଉତ୍ସାହଜନକ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆମମାନେ ହତାଶ ନିରାଶ ହୋଇଥାଉ ବା କୌଣସି ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ କରି ବା ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ଆମମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆପଣା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଉ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀର ପରିବାରମାନେ, ସାନମାନେ, ବଡ଼ମାନେ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନ ଓ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସୁ ଏ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଦେଇଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରିୟଦାସଙ୍କ ମୁଖରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଲ ଉତ୍ସାହମୂଳକ ଭାବରେ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଭୟ ଭିତର ଜୀବନ ଥିଲା, ଭୟ ଭିତର ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କଲାବେଳେ
ତୁମରି ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଓ ଉତ୍ସାହଜନକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ସାହ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଭୟ ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୂର କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଜୟ ଜୟକାର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେଇଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରିୟ ଦାସ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୁଣି ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଅନେକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛୁ। ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆଉ ଲୀଲା ସିଂଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ସେ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ପ୍ରଭୁ କଷ୍ଟ ପାଉଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଆଘାତ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଛୁଇଁ ଦିଅ, ଆଉଁସି ଦିଅ, ତାହା ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିବେ ଆଉ ତୁମରି ଗୌରବ କରିବେ ସେପରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦଉ ତୁମରି ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତଥା ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ। ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନ ଆହାର ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର। ଆମେନ୍। ଯେତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସହଭାଗିତା ଓ ଚେତନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସହିତ ପୁଣି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।